Hello everyone, welcome to SPMIS Academy. Here we are with another episode of Assampedia Target APSC Prelims 2021. As you all know, in this video series we try to cover the facts related to Assam for APSC Prelims 2021. The facts that we discuss here will help you in your mains answer writing also. In each episode, we give some practice questions which will help you in remembering the facts easily. And the factual information that you will get in this video series will also help you in other competitive exams conducted by APSC. So let us start today's episode of Assampedia Target APSC Prelims 2021. In today's episode, we will discuss about the national parks of Assam. In our last episode, we discussed about biodiversity and there we saw that Assam has total 5 national parks. Today, we will see some of the facts related to each of these national parks of Assam. So first, let us have a look at the facts related to Kaziranga National Park. The area of Kaziranga National Park comes under two districts, Golaghat and Nagaon. And this total area of Kaziranga National Park is 858 square kilometer. And of all the 5 national parks of Assam, Kaziranga National Park has the maximum area. Now, this Kaziranga National Park was declared a reserved forest in 1908. The history of Kaziranga National Park is associated with Lady Curzon, the wife of the then Viceroy of India, Lord Curzon. As you know, you must have studied in Indian history that Lord Curzon was the Viceroy of India from 1899 to 1905. আৰু লৰ্ড কাৰ্জন যেতিয়া ভাইচৰয় হৈ আছিলে তেতিয়া লৰ্ড কাৰ্জনৰ ৱাইফ এই কাজিৰঙালৈ আহিছিলে এশিঙীয়া গড় চাবৰ কাৰণে ৰাইট তেওঁ জানিছিলে যে এই এৰিয়াটোত ওৱান হৰ্ন ৰাইনো পোৱা যায় আৰু তেওঁ ওৱান হৰ্ন ৰাইনো চাবৰ কাৰণে এই এৰিয়াটোলৈ আহিছিলে বাট আনফৰ্চুনেটলি তেওঁ সেইখিনি সময়ত এই এৰিয়াটোত এটাও গড় দেখা নাপালে এটাও ওৱান হৰ্ন ৰাইনো তেওঁ দেখা নাপালে বাট she saw some of the footprints of one-horned rhinoceros, right? So, তেওঁ footprint বিলাক দেখিলে কিন্তু তেওঁ গড় এটাও দেখা নাপালে তেতিয়া তেওঁ নিজৰ হাজবেণ্ডক যোন সেইখিনি সময়ত ভাইসৰয় আছিলে লৰ্ড কাৰ্জনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে এই জেগাখিনি বা এই এশিঙীয়া গড়টো ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচেৰাছটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখাৰ কাৰণে তেওঁ ক'লে যে এই দুৰ্লভ প্ৰাণীটোক প্ৰটেকশ্যন দিয়া দৰকাৰ সিহঁতৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এই গোটেই এৰিয়াটো প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কৰি ৰাখা দৰকাৰ ইয়াতে মানুহৰ যোনবিলাক কাৰ্যকলাপ আছে তাৰে ওপৰত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগোৱা দৰকাৰ এণ্ড একৰ্ডিংলি লৰ্ড কাৰ্জন he issued a preliminary notification announcing the intention of the government to declare this area as a reserve forest and finally Kaziranga was officially declared a reserve forest on 3rd January 1908 and after declaring it a reserve forest it was officially closed for shooting agote jonto sikar hoisile hetu bondho kori dia hoy then in 1950 the name of this Kaziranga reserve forest was changed to wildlife sanctuary right so wildlife sanctuary status to dia hoy in 1950 then on 11th February 1974 Kaziranga declared a national park it was declared as a national park on 11th February 1974 then in the year 1985 Kaziranga National Park was declared a World Heritage Site by UNESCO and in 2007 Kaziranga was brought under the Project Tiger. So Kaziranga National Park is the largest and the first national park of Assam. Now Kaziranga National Park is of utmost importance because
It is the host for 2/3 of world's population of endangered Indian one-horned rhinoceros. গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ 2/3 পপুলেশ্যন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কতে আছে এণ্ড হিয়াৰ the density of the tiger is the highest in the world. The highest density of tigers in the world. Kaziranga National Parkot jodi ami tiger density wise sao tenehole Kaziranga National Parkot tiger density to highest hoy. If we briefly look at the wildlife of Kaziranga National Park yate kenekwa jibo jontu pua jai, then it's one horn rhinoceros যোনটো 2/3 পপুলেশ্যন ইয়াতেই পোৱা যায় কাজিৰঙাত দেন এলিফেণ্টছ ইণ্ডিয়ান বিচন স্বাম্প ডিয়াৰ চাম্বৰ হক ডিয়াৰ শ্লথ বিয়াৰ টাইগাৰ লিঅ'পাৰ্ড কেট জংগল কেট বগ বেজাৰ কেপ লংগুৰ হুলক গিবন জেকেল গুজ হৰ্ণবিলছ আইবিজ কৰ্মৰেণ্ট ইগ্ৰেট হিৰণ ফিচিং ইগলছ এটচেট্ৰা চ' এই গোটেই জীৱ জন্তুবিলাক কাজিৰঙাত পোৱা যায় এণ্ড ডেট ইজ ৱাই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি ওৱান অফ দ্য most important national parks of India. So these are some of the important facts about Kaziranga from Main's point of view. The problem or the issues that are faced by this national park, Kaziranga National Park, or the animals inhabiting in this area, those issues are also important, right? Main's point of view pora ami ei Kaziranga National Park khonot কি ধৰণে ক্ষতি হৈ আছে বানপানীৰ ফলত জীৱ জন্তুসকলে কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এনিমেল হিউমেন কনফ্লিক্টটোৰ ওপৰত কেনেকৈ ধৰণে তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ ৰিজল্ভ কৰিব পাৰি ইছ্যুজবিলাক সেই বস্তুবিলাক মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে এণ্ড এতিয়া NH37 টো একদম কাজিৰঙাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে চ' কাজিৰঙাৰ পৰা জীৱ জন্তুসমূহ বানপানীৰ সময়ত যেতিয়া উঠি আহে তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাস্তাটো ক্ৰছ যেতিয়া কৰে তাতে বহুত এক্সিডেণ্ট হয় যদি কেতিয়াবা সেইটো ৰাস্তাৰে গৈছে তেনেহ'লে ইউ মাষ্ট হেভ অবজাৰ্ভ কে জেগাই এনিমেল কৰিডৰ কৰা আছে বাট ষ্টিল বহুত এনিমেল তাতে এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই মৰিছে তাৰ ফলত গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ইনিচিয়েটিভছ হাতত লৈছে চ' ফ্ৰম মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউ দ'জ থিংছ আৰ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট বাট ফৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ আমি সেই ইছ্যুজবিলাক ডিটেইলছত ডিছকাছ এতিয়া নকৰোঁ উই উইল জাষ্ট লিমিট আৱাৰ চেল্ছ টু দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ ৰিলেটেড টু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক Now, the next national park that we will discuss is Manas National Park. So, Manas National Park comes under the district of Sirang and Buxa. The total area of Manas National Park is 500 square kilometer. So, area-wise, Manas National Park comes after Kaziranga National Park. Kaziranga National Park or area আটাইতকৈ বেছি that is 858 square kilometer tar pisote ahe Manas National Park with 500 square kilometer of area. Now this Manas National Park was recognized as a wildlife sanctuary in 1922. Then it was brought under the Project Tiger in 1973 and it was declared a national park in 1990. And with that, it became the second national park of Assam. Then, in 1985, Manas National Park was declared a World Heritage Site. So, 1985-ত কাজিৰঙা আৰু মানস এই দুইটাকে World Heritage Site বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়, right? UNESCO declared Manas National Park and Kaziranga National Park as World Heritage Site in 1985. Now, Manas National Park has the largest number of rarely found wild animals of India, which includes 22 species of endangered animals. Jiman rarely found যোনবিলাক এনিমেলছ আছে তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি এনিমেলছ এই মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায় যোনবিলাক এন্ডেঞ্জাৰ্ড এনিমেলছ আছে 22 species of endangered animals are found in Manas National Park.
So you can imagine the importance of Manas National Park. এই যোনবিলাক endangered animal আছে 22 species of endangered animals ইয়াতে পোৱা যায় সেই স্পেচিছবোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাৰ কাৰণে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক বা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ Now, if we talk about the wildlife, then there are hispid hare, pygmy hog, golden langur, elephant, Indian rhinoceros, wild buffalo, wild boar, samba deer, hog deer, and hundreds of winged species are found in Manas National Park. এতিয়া Manas National Park or মাজেদিয়ে মানস নদীখন বৈ গৈছে তাৰ পৰাই এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম Manas National Park ৰখা হৈছে right Manas as you all know is a major tributary of the river Brahmaputra the nearest airport is Guwahati airport and the nearest highway is NH31 next comes the Dibru-Soikhwa National Park location Dibrugarh and Tinsukia so Dibru-Soikhwa National Parks covers the area which comes under two districts that is Dibrugarh and Tinsukia The area of Dibru-Soikhwa National Park is 340 square kilometer. So area-wise, it comes third after Kaziranga National Park and Manas National Park. Kaziranga 858, Manas 500 and Dibru-Soikhwa 340 square kilometer. Biographically, it exhibits properties of both Indian and Malayan sub-regions. আমি বায়োগ্ৰাফিক ৰিজনছবিলাক ডিছকাছ কৰিছিলোঁ লাষ্ট এপিছ'ডত চ' ইয়াতে সেই যোনটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পেটাৰ্ণৰ ওপৰত বেছ কৰি যোনটো বায়োগ্ৰাফিক ৰিজনছত ডিভাইড কৰা হৈছে তাৰে অৰিয়েণ্টেল ৰিমটোৰ সাব ডিভিজনবিলাকৰ ভিতৰত এই ডিব্ৰু-চৈখোৱা এৰিয়াটোত আমি ইণ্ডিয়ান আৰু মালায়ান এই দুইটা সাব ৰিজনৰে প্ৰপাৰ্টিজ দেখিবলৈ পাওঁ And Dibru-Soikhwa National Park was declared as a national park on 9th March 1999. And this Dibru-Soikhwa National Park is the only forest reserve of the world where wild horses are found. একমাত্ৰ এনেকুৱা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে য'ত ৱাইল্ড হৰ্চেছ দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি বাকি ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে কওঁ বাকি জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে কওঁ দেন there you will find in Dibru-Soikhwa you will find various species of monkeys land and aquatic bird and snake deer wild pig tiger etc now Dibru-Soikhwa এই Dibru-Soikhwa ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন তিনিখন নদীৰে ঘেৰ খাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেন লোহিত ৰিভাৰ আৰু সাউথৰ ফালে ডিব্ৰু নদীখন বৈ গৈছে দ্য নিয়েৰেষ্ট এয়াৰপোৰ্ট অফ Dibru-Soikhwa নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ডিব্ৰুগড় যাক মোহনবাৰী এয়াৰপোৰ্ট বুলিও কোৱা হয় So these are some of the facts related to Dibru-Soikhwa National Park. Next comes the Nameri National Park. Nameri National Park comes under Sonitpur district of Assam and the area of this Nameri National Park is 200 square kilometer. So area wise it comes at fourth after Kaziranga, Manas and Dibru-Soikhwa. 858, 500, 340 and then this is the area of Nameri National Park is 200 square kilometer. Now it was initially known as Nameri Reserved Forest but the name was changed to Noduar Forest Reserve in 1978 and it was set up as a sanctuary in 1985 and officially it was set up as established as a national park in 1998. So area wise Nameri National Park 4 নম্বৰত আহে কিন্তু আমি যদি টাইমলাইনটো চাওঁ তেনেহলে এইখন Dibru-Soikhwa National Parkতকে আগত এষ্টাবলিশ কৰা হৈছিল Dibru-Soikhwa National Parkখন এষ্টাবলিশ হৈছিল 9th March 1999 আৰু Nameri National Parkখন 1998ত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল then it came under the Project Tiger in 2001 and this National Park shares northern boundary with Pakke or Pakhui Wildlife Sanctuary of Arunachal. This Pakke Wildlife Sanctuary is another very important protected area of India, right?
আৰু এই পাক্কে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কে। The river Jia Bhorali is considered to be the lifeline of this Nameri National Park. Jia Bhorali khon southor junto boundary southor border ere flow kori goise, and this Jia Bhorali flowing down through Nameri National Park provides wide vistas for adventure water sports like rafting and angling. To ei Jia Bhorali khon ase, Jia Bhorali khonor karone yate kisuman adventure water sports oru সুবিধা পোৱা যায়। গতিকে টুৰিষ্টক এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই এডভেঞ্চাৰ ৱাটাৰ স্পৰ্টছবিলাকো ইয়াতে কৰোৱা হয়। জীয়া ভৰালী নদীখনৰ ওপৰত বেছ কৰি এই এডভেঞ্চাৰ ৱাটাৰ স্পৰ্টছবিলাক ডেভেলপ কৰা হৈছে এই ৰিজনটোত। আমি যদি ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে দেওহাঁহ পোৱা যায়, দেন ব্লেক বিয়াৰ, ডিয়াৰ, দেন বাটাৰফ্লাইজ, ফিছ, এলিফেণ্ট এটচেট্ৰা। আৰু নদী জীয়া ভৰালীটোতো আছেই, তাৰ উপৰি another important river of this national park is Bordikorai, and the nearest airport to Nameri National Park is Tejpur Airport, which is also known as Salonibari Airport. Next comes the Orang National Park. This Orang National Park comes under the districts of Sonitpur and Dorong districts, and area of Orang National Park is 78.81 square kilometer. So যোন পাঁচখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে অসমত তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ কম এৰিয়া ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কৰ। Now it was established as a sanctuary in 1985 and it was recognized as national park on 13th April 1999. গতিকে 1999তে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কখনো এষ্টাব্লিছ কৰা হয় আৰু ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখনো এষ্টাব্লিছ কৰা হয়। কিন্তু ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কখন মাৰ্চ মাহৰ 9 তাৰিখে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে আৰু ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিলে অন 13th April 1999। চ' আমি যদি ক্ৰনলজিকেলি চাওঁ তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট আহিব কাজিৰঙা, which was recognized as a national park in 1974. Then comes Manas, which was set up as a national park in 1990. Then comes Nameri National Park in 1998. Then comes Dibru Soikwa in March 1999. And then comes Orang National Park in April 1999. Now, if we look at the wildlife of Orang National Park, then there are great Indian one-horned rhinoceros, elephant, leopard, sambar, barking deer, tiger, and varieties of water birds, green pigeons, florican, teal, geese, etc. Right? So it has a very rich wildlife. Now, Orang National Park is bounded by 3 rivers, Dhonhiri, then another river is there known as Panch Noi, Panchkhon Nodi ahi milise karne heikini Panch Noi buli koa hoy, and then southern side it is bounded by Brahmaputra. And nearest airport to Orang National Park is Tejpur Airport, and the nearest national highway is NH52. Now, based on the discussion that we had today, let us see some of the practice questions. Question number 1, in which of the following national parks of Assam wild horses are found? Your options are Manas National Park, Dibru Soikwa National Park, Orang National Park, and Nameri National Park. Question number 2, which of the following national parks of Assam shares boundary with Pakke Wildlife Sanctuary of Arunachal Pradesh? Your options are Manas National Park, Dibru Soikwa National Park, Orang National Park, or Nameri National Park. Question number 3, in which of the following national parks of Assam water sports have been developed based on the river Jia Bhorali? Your options, Manas National Park, Dibru Soikwa National Park, Orang National Park, and Nameri National Park. Question number 4, in which of the following national parks of Assam the density of tiger is the highest? Options are Manas National Park, Dibru Soikwa National Park, Kaziranga National Park, and Nameri National Park. Then question number 5, with which of the following national parks of Assam lady cousin is associated? Options are Manas, Dibru Soikwa, Orang, and Kaziranga. And question number 6 is, which of the following national parks of Assam is not covered under Project Tiger? Your options are Manas National Park, Kaziranga National Park, Orang National Park, and
Nameri National Park. So these are the practice questions for today. You can give the answers in the comment section, and that is all for today. Thank you.